ଠାକୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଓ ସଭାପତି ଚୟନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଷୋଳପଦା ଅଞ୍ଚଳ ଠାକୁରଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ଠାକୁରଗଡ଼ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁଜିତ କୁମାର ଦେହୁରୀ ଯୋଗଦେଇ आगामी पंचायत निर्वाचन में दल किपरि बहुमतरे पंचायत दखल करिपरिब ताहा उपरे विशद भाव आलोचना करथिले। संगठन को परिचालन करबा पई पंचायत स्तरीय बीजेपी कार्यकारी कमिटी चयन करा जायतिला। कमिटीर सभापति भावे अजित मिश्र को चयन करा जायतिबा बेले उपसभापति भावे सुनील प्रधान को मनोनीत करा जायछि। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथमुठा को टाण करी दल अहरह क्षमतार रहिबाकू धन मन तन देई दल पई कार्य करिबाकू नवनिर्वाचित प्रतिनिधि माने मतदान करथिले। उक्त बैठक में 200 रु ऊर्ध्व दलीय कर्मी जोगदेई बैठक में अंशग्रहण करथिले। आठमल्लिकरू बुलु दलईଙ୍କ रिपोर्ट हर्षिका मीडिया।